اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب کہ فلسطین کے لوگوں کو اپنا ملک ملے گا, ایک منصفانہ سیٹلمنٹ ملے گی, وہ بھی برابر کے شہری رہ سکیں گے جو کہ فلسطینی اسرائیل میں رہتے ہیں, ایک برابر کے شہری بن کے رہ سکیں گے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ دن جلدی آئے. جب سے اسرائیل بنا پاکستان کا ہمیشہ ایک ہی سٹینڈ رہا ہے, اور وہ سٹینڈ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا کہ فلسطینیوں سے بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے. 27ویں رات کو میں مسجد نبوی میں تھا جب مجھے پتہ چلا کہ جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا مسجد الاقصی, ادھر جب 27ویں کی مقدس رات کو لوگ نماز پڑھ رہے تھے, جو اسرائیل کی پولیس ہے اس نے ان کے اوپر تشدد کیا. اور پھر جو غازہ کے اوپر جس طرح کی بمباری کی گئی جس میں بچے مارے گئے, 27ویں کا جو اگلے دن تھا میں نے جو OIC کے سیکرٹری جنرل ہیں ان سے ملاقات کی, کنگ سلمان سے بات کی, ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہے طیب اردوغان ان کی مجھے کال آئی, مہاتر محمد کی میسج آئی, کال آئی, انہوں نے بھی یہی چیز کہی. اور پھر میں نے بات کی فلسطین کے جو صدر ہیں محمود عباس, اور ان سے ہم نے کہا کہ ہم پوری طرح ان کو یقین دلایا کہ ہم سب پاکستان بلکہ مسلمان دنیا سب ان کے ساتھ کھڑی. شاہ محمود قریشی کو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں جائیں اور OIC اور مسلمان ممبر سے اس ایشو کو اٹھائیں. میں تو بتا چکا عمران خان صاحب کہ جب تک فلسطین کے اوپر حملہ کرنے والے یہودیوں کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے اور اللہ ماؤں کے پیٹ میں عورتوں کو بناتا ہے, اور اس کے پریکٹیکل ثبوت ان کو نہ دکھایا جائے جن سے یہ ثابت ہو جائے ہمیشہ کے لیے کہ جو ماؤں کے پیٹ میں بچے بن رہے ہوتے ہیں اور پھر جب یہ باہر آتے ہیں تو ان کو اندر بنانے والا اور باہر نکالنے والا صرف اللہ ہے. ان یہودیوں کے خدا نہیں ہے, ان عیسائیوں کے خدا نہیں ہے جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں, ان ہندوؤں کے خدا نہیں ہے جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں. یہ عیسائی, یہودی, ہندو, پارسی, بدھسٹ, قادیانی, شیعہ وغیرہ جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے اندر, یہ جتنے مذہب بنا لیں, اللہ کا دین صرف اسلام ہے. اللہ کا دین شیعہ نہیں ہے, قادیانیت نہیں ہے, ہندو مت نہیں ہے, یہودیت نہیں ہے. اللہ کا دین صرف اسلام ہے. سوائے اسلام کے جتنے بھی مذہب بنے ہوئے ہیں, جتنے بھی لوگ خود کو شیعہ, قادیانی, ہندو, عیسائی, یہودی وغیرہ کہتے ہیں, یہ سب کے سب اپنی موت کے بعد جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. سمپل از دیٹ. موت کے بعد صرف نیک سنی مسلمز کامیاب ہوتے ہیں, اور یہ بھی اللہ نے ثابت کیا ہوا ہے. نیک مسلمانوں کی لاشوں کو تر و تازہ رکھ کے, ان کے اندر تر و تازہ خون محفوظ رکھ کے, تو یہ لاشیں غیر مسلموں کو دکھانی چاہیے, ان کے فریش ڈیڈ باڈیز غیر مسلموں کو دکھانے چاہیے, تھرو میڈیا چینل دکھانا چاہیے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ غیر مسلموں کے طرف پروموشن کریں, مارکیٹنگ کریں اللہ کے معجزات کی, روحانی طریقے کے ذریعے, روحانیت کے ذریعے سے اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ بغیر جنگ کے اور بغیر گالی گلوچ کے اسلام غالب ہو سکتا ہے 21ویں صدی میں, لیکن روحانیت کے ذریعے. اور روحانیت کے ذریعے جب کام ہوگا تو اس میں معجزات آئیں گے. نمبر 1 پریورٹی پہ صرف معجزات. کیوں؟ کیونکہ باقی جتنی مرضی چیزیں اٹھا لی جائیں, کہانیاں سنانا, کتابیں کے قصے سنانا, اور ہمارے فلاں بابے نے یہ کہا تھا, ہمارے پیر صاحب نے یہ کہا تھا, ہمارے فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا, یہ نہیں چل سکتی. یہ ہر مذہب کے اندر ان کے اپنے بھی پیر, فقیر اور بابے بیٹھے ہوئے. جادو کے کرتب, شعبدے بازیاں نہیں چل سکتی. ہر مذہب کے اندر جادوگر اور یہ کیا کہتے ہیں کرتب, شعبدے بازی وغیرہ والے لوگ بیٹھے ہیں. فزیکل اسٹرینتھ سے بھی نہیں چل سکتا. فزیکل اسٹرینتھ میں بھی ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے, ایک سے بڑھ کر ایک. روحانیت اس لیے کیونکہ اسلام کے اندر جو روحانیت ہے اس کا مقابلہ دنیا کے کوئی بھی کافر نہیں کر سکتا. اس کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو, چند مثالیں دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. ایک تو میں نے یہ بتا دیا نا کہ یہ بھی روحانیت ہی ہے, یہ بھی معجزہ ہی ہے کہ یہ اللہ ماؤں کے پیٹ میں بچے بنا کے ان کو باہر نکالتا ہے, پھر ان کے منہ سے اپنے نام کی گواہی دلواتا ہے, تاکہ دنیا کے انسان اپنے کانوں سے سنیں اور اپنے برین کو یوز کریں اور سوچیں کہ اگر اللہ نام کا کوئی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا تو ان بچوں سے اللہ اپنا نام کیسے بلوا لیا اللہ نے. اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا اور دنیا کے انسانوں کے سامنے کوئی اپنی مرضی کا خدا بنا کر اس کو اللہ ڈکلیئر کر کے اور اس اللہ کے نام پہ قرآن جیسی کتاب خود ہی لکھوا دی یا لکھ دی, یا اپنے منہ سے کوئی باتیں کہی جن کو لوگوں نے قرآن کہہ دیا, تو ان کا تو انتقال 7ویں صدی میں ہو چکا فزیکل طور پر. ٹھیک ہے, ویسے تو اسپریچول طور پہ وہ زندہ ہی ہیں اللہ کے حکم سے, لیکن غیر مسلموں کے لیے تو یہ چیز میٹر نہیں کرے گی نا اسپریچولی کون زندہ اور کیا ہے.
ہم بات کرتے ہیں فزیکل چیزوں پہ جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں. تو نومولود بچے ماؤں کے پیٹ میں بنتے ہیں, ہر غیر مسلم کو نظر آ سکتا ہے اپنی سائنٹیفک مشینوں سے بھی, اور جب وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے تو فزیکل ورلڈ میں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا بچہ ہے, اور جب وہ بچہ اپنے منہ سے اللہ اللہ کہے گا تو وہ معجزہ خود بتائے گا کہ اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ. پھر جب یہ بچہ دنیا میں آ جاتا ہے, جب اس کے والدین اس کو مجوسی, یہودی, ہندو, قادیانی, شیعہ وغیرہ بناتے ہیں اور اس کو یہ سکھاتے کہ دیکھ تیرا یہ دین جو ہے نا یہی سچا ہے, یہی اصلی مذہب ہے, اسی پہ تو نے رہنا ہے, اسی پہ تو نے مرنا ہے. حالانکہ وہ مذہب نہیں بتاتا, وہ دین نہیں بتاتا جو اللہ کا دین اسلام ہے, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل دین اسلام ہے, وہ نہیں بتایا جاتا. اس لیے یہ اتنے سارے مذہب میں ڈیوائڈ ہو گئے. اس لیے اتنے سارے مذہب میں ڈیوائڈ والے اصلی مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, قتل و غارت کرتے ہیں. تو فلسطین ہو, بوسنیا ہو, چیچنیا ہو, یہ کشمیر ہو, کہیں کے بھی مسلمز ہو, ٹھیک ہے, وہ جو مسلمز ہیں جب ان کو مارا جاتا ہے, یعنی اللہ کی راہ میں اگر وہ کام کر رہے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں, تو قرآن میں جو اللہ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ شہید جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے ان کو وہ مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے. تو اللہ نے جو ڈکلیئر کیا ہے نا ان کو زندہ, وہ اس زندہ ہونے ڈکلیئر کہنے کا پریکٹیکل ثبوت بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ زمین کے اندر ملینز آف, لاکھوں کروڑوں نیک مسلمانوں کی لاشیں تازہ خون کے ساتھ موجود ہیں صدیوں سے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں, ان کا جسم مبارک اور ان کے ساتھ جو دونوں صحابی ہیں ان کے ساتھی شاگرد, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, ان دونوں کے جسم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم, تینوں کے جسم ویسے کے ویسے ہی ہیں. تازہ خون بھی ہے, جسم بھی تر و تازہ ہے, اندر کے آرگنز ہر چیز ویسے کی ویسی, جیسے انتقال ہوا تھا تب سے ویسے ہی ہے. 1400 سال گزر چکے ان جسموں کے اوپر, ان کی لاشیں ویسے ہی ہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز یعنی کہ لاشیں زندہ ہیں. اب اگر حکومتوں سے بات ہو سکتی ہے تو حکومتیں مل کے ارینج کر سکتی ہیں, کریں آپس میں, ٹھیک ہے. جب مجرم کی کارروائی کے لیے کسی اور سچ کا فیصلہ کرنے کے لیے قبر کشائی کروائی جاتی ہے قانونی طور پر, فیصلہ کرنے کے لیے کہ سچائی اور جھوٹ کیا ہے, تو عالمی سطح پر جب جنگیں ہو رہی ہیں, عالمی سطح کے اوپر جب مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے, عالمی سطح کے اوپر جب اتنا فساد چل رہا ہے, تو عالمی سطح کے اوپر جب 5 ارب سے زیادہ غیر مسلم ہیں, تو ان کو تو یہ دکھایا جائے نا, بتایا جائے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں بھائی. ان کا جسم بھی تر و تازہ ہے اور ان کے پیروکاروں کے بھی لاشیں تر و تازہ و سلامت ہیں, تر و تازہ ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ان کو آخری نبی مانتے ہیں. دوسرا فزیکل ثبوت یہ بھی معجزہ ہے, کیونکہ اللہ تمام قادیانیوں کی, شیعوں کی, ہندو, یہودی, عیسائی, پارسی, سکھ, بدھسٹ وغیرہ کی لاشوں کو سڑا گلا دیتا ہے. یہ اللہ کرتا ہے, لیکن نیچر کے ذریعے کرتا ہے. جیسے اللہ جلاتا ہے آگ کے ذریعے, اللہ پانی برساتا ہے آسمان کے ذریعے, بادلوں کے ذریعے آتا ہے نا, آسمان سے برستا ہوا دکھتا ہے بادلوں کے ذریعے. اللہ جانور چرند پرند درند بناتا ہے پانی کے ذریعے. اللہ درخت اگاتا ہے زمین کے اندر سے بیج کے ذریعے, کرتا اللہ ہی ہے, لیکن بیچ میں ذریعے ہوتا ہے. اب یہ جو بات میں بتا رہا ہوں یہ میں اللہ کے فضل سے بتا رہا ہوں. تو اللہ دنیا کے انسانوں کو جو بتانا چاہتا ہے, اب وہ میرے ذریعے ہو رہا ہے وہ کام, کیونکہ میں اللہ کی ان باتوں کی ترجمانی کر رہا ہوں جو اس نے قرآن میں بتانے کی کوشش کی ہے دنیا کے کافروں کو اور دنیا کے بہت سارے ان منافقوں کو جو اللہ بتانا چاہتا ہے. لیکن بہت سے 2 نمبر قسم کے, بگے ہوئے قسم کے جو لوگ ہیں وہ نہیں بتاتے. وہ یہ نہیں بتاتے کافروں کو کہ تمہاری لاشیں مردہ ہیں اور ہماری لاشیں زندہ ہیں. وہ کافروں کو یہ نہیں بتاتے کہ تم سب اپنی ماؤں کے پیٹ سے مسلم پیدا ہوئے تھے اور تمہیں تمہاری ماں باپ نے, والدین نے کافر بنا دیا تھا. وہ ان کافروں کو نہیں بتاتے, ان غیر مسلموں کو نہیں بتاتے کہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, اور اس کے ثبوت یہی ہے کہ ہر بچہ, نومولود بچہ اللہ کے حکم سے جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ کا نام بولتا ہے. یہ لوگ ڈرتے ہیں, ان کو ڈر ہے کہ کہیں کسی کافر کا بچہ کسی کافر کے خدا کا نام نہ بولنا شروع کر دے, تو یہ ڈنکے کی چوٹ پہ چیلنج نہیں کر پاتے دنیا کے غیر مسلموں کو. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ سال پہلے جب آپ وزیر اعظم نہیں بنے تھے پاکستان کے, تو ایک شخص کی آپ سے ملاقات ہوئی تھی لاہور شہر میں, جس نے آپ کو ایک لیٹر دیا تھا, آپ کے ہاتھ میں ایک لیٹر دیا تھا مذہبی اقوام متحدہ پاکستان کی جانب سے, اور اس میں مولانا ابرار عالم صاحب کا وہ لیٹر تھا, اور اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ عالمی امن کیسے قائم ہوگا.
दहशत गर्दी कैसे ख़त्म होगी, गुर्बत का खात्मा कैसे होगा। आपने उस पर कितना अमल किया था। जब अल्लाह ने आपको वजीर बना दिया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, आपने उस चीज़ पे कितना काम किया था। ये ठीक है, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से तकरीर कही और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया अक़वाम मुत्तहिदा में गैर मुस्लिमों के सामने, एंड आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। वाकई में आपने हक अदा कर दिया इस बात का कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किसी ने बोला इन गैर मुस्लिमों के सामने, डंकी की चोट पे खड़ा होकर बोला। और ये एक ईमान वाला गैरतमंद मुस्लिम ही कर सकता है। अल्लाह ने आपसे काम लिया, आपने अपना वो काम किया। अब दुनिया के अक्सर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, इस बात को छोड़ दे कि कौन मुस्लिम लीडर्स मुसलमानों के फेवर में सपोर्ट कर रहे नहीं कर रहे, इसके लिए हुकूमत होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए वजीर बनना ज़रूरी नहीं है। इस काम के लिए आपको किसी किस्म का चौधराहट, बड़े बड़े डिग्रियां, बड़े टाइटल्स और मुल्क के इंतज़ाम, ये सब आपको नहीं चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बगैर ही आप अल्लाह के फजल से वो बादशाहत हासिल कर सकते हैं जिसकी ये बड़े बड़े हुक्मरान सिर्फ तमन्ना ही करेंगे, इनको मिलेगी भी नहीं। लेकिन जब आप मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे और अमल करेंगे, ठीक है, ये दुनिया के बहुत सारे लोग नहीं कर रहे। आपको अल्लाह ने रिसोर्सेज दिए हैं, वसाइल दिए हैं, कारकुन दिए हैं, टीम दी है, सब कुछ दिया है, और आप चाहते भी हैं फ़लस्तीन के मुसलमानों की, कश्मीर के मुसलमानों की और बहुत से मुसलमानों की मदद करना। आप चाहते हैं रियासत मदीना बनाने का आपका ख्वाब, फिर आप ये भी कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो आप ये अल्लाह का फजल समझें कि मेरे सामने आपकी ये वीडियो आई है और मैं ये अपना एक वीडियो मैसेज जारी कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से, ताकि मैं आपके लिए एक पैगाम जारी करके समझा दूँ कि देखें इमरान खान साहब, मकसद जब गली साफ़ करना हो ना, गली मैं साफ़ करूँ या मेरे बराबर वाला साफ़ कर दे, मसला हल होना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ वज़ीर बन के ही पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे, तो सॉरी टू से इसके लिए वज़ीर बनना ज़रूरी नहीं है। मैं बताता हूँ, परमानेंट तौर पे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते सिर्फ वज़ीर बन के, परमानेंट तौर पे नहीं होंगे। टेम्पररी तौर पे कुछ ना कुछ वक्ती असरात हो सकते हैं, लेकिन बाद में फिर वो भी ख़त्म हो जाएंगे। पिछले 70 साल आपके सामने भी हैं, कितने हुक्मरान आके चले गए वो भी आपके सामने है, कितनों के साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया वो भी आपके सामने है, ठीक है। किसी को अल्लाह ने इबरत का निशान बना के उतारा, किसी को ज़िल्लत के साथ उतारा, किसी को इज्जत के साथ उतारा, कोई, ठीक है, ये सब अल्लाह की मशीयत के तहत हो रहा है। आपको भी अल्लाह ने चांस दिया, टेस्ट किया, बाकी और किसी को अब जो है उनको टेस्ट कर रहा है। पिछले माजी में भी लोगों को अल्लाह ने टेस्ट किया। हम पॉइंट पे आते हैं ना, मकसद इस वक्त ये है कि दुनिया के जो गैर मुस्लिम हैं वो मुसलमानों पर जुल्म सितम करना बंद करें। वो तो तब होगा जबकि गैर मुस्लिमों को ये पता हो कि ये मुसलमान हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि ये तो हमारे हेल्पर्स हैं, ये तो हमें बचाना चाहते हैं, ये तो हमारी मदद करना चाह रहे हैं। और उनको ये रियलाइज़ करवाया जाए कि तुम्हें तुम्हारे मजहबी पेशवाओं ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है झूठे खुदाओं के नाम पर। और ये आपके सामने ये अक्सर मजहबी पेशवा तो ये काम करेंगे नहीं, इसलिए कि ये तो फिरकों में लड़ रहे हैं, ये तो आपस में एक दूसरे से गुत्ता है, ये कैसे आपको जो है ना इस हवाले से कोई मदद कर सकेंगे। तो मौलाना अबरार आलम साहब ने जो आपको बताया था, जो गाइड किया था, जो लेटर भिजवाया था, वो बिल्कुल ठीक था। अगर आप उस पर फॉलो करें तो कुछ होगा, वरना तो आपके पास परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है इसका। और अगर आपके पास वो लेटर ना हो और आप भूल चुके हो, तो मैं आपको बता देता हूँ अब आप क्या करेंगे। आपके जितने भी कारकुन हैं और आप हैं जो लोग समझदार हैं, आप ही अगर स्टडी कर लें, rightfulreligion.com वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे जाइए, नहीं तो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन बुक्स के लिंक डाउनलोड के लिए लगा दूंगा। क्लिक करके आप जहाँ पर भी हैं इनको स्टडी कर लें। वर्ल्ड पीस फार्मूला भी मौजूद है, रिलीजियस गाइडेंस भी मौजूद है, वर्ल्ड वंडरफुल रिसर्च भी मौजूद है 21वीं सदी की, और एक मौलाना की रिसर्च है, मौलाना अबरार आलम साहब, ठीक है। अब आप देखें उन्होंने क्या कुछ बताया और क्या रिसर्च की और क्या सोल्यूशन पेश किया दुनिया के अंदर आलमी तौर पे अमन कायम करने के लिए। अगर आप चाहें आप उनसे बराह रास्त कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, मैं उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये वो मौलाना है, इनको मामूली मत समझिएगा, ये वो वाले मौलाना नहीं है जिस तरह के आम मौलाना है। ये वो मौलाना है जिन्होंने दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों को कुछ ख़ास चैलेंजेस किए हुए, बता देता हूँ मैं आपको। एक ये कि मुर्दे को ज़िंदा करने पे चैलेंज किया, ठीक है, टाइम एंड डेट फिक्स करके मुर्दे को ज़िंदा करके दिखाने पे चैलेंज किया, और आलमी मीडिया के सामने ये है वो मौलाना।
सूरज को मगरिब से निकालने के ऊपर चैलेंज किया है दुनिया के गैर मुस्लिमों को। डेट एंड टाइम लोकेशन फिक्स करने के बाद, आलमी लेवल पर एडवर्टीजमेंट करने के बाद, ये इस्लाम की तरफ से हैं और दुनिया के गैर मुस्लिमों को चैलेंज है। और जलजला लाने पर भी चैलेंज किया है, और भड़कती हुई आग में केमिकल इस्तेमाल किए बगैर गैर मुस्लिमों के मजहबी पेशों के साथ जाने का चैलेंज भी किया। ये हैं वो मौलाना साहब 21वीं सदी में, एक रूहानी शख्सियत भी हैं, एक आलिम दीन भी है और रिसर्चर भी हैं, ऑथर भी हैं, और इन्होंने जो सलूशन पेश किया है, मुझे अब तक इससे बेहतर सलूशन कोई नहीं मिला। सीधी सी बात है, मैंने जितनी रिसर्च की है, जितने मैंने काम किया अल्लाह के फजल से, आई डिड नॉट फाइंड एनी बेटर सलूशन देन दिस के दुनिया के अक्सर गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़वा के इस्लाम में दाखिल कर दिया जाए, यानी कि उनकी मेजॉरिटी को मुतमईन कर दिया जाए ना कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। जब वो मुतमईन होंगे, उनके दिलों से शक व शुबात ख़त्म होंगे, इस्लाम के बारे में नफरत ख़त्म होगी, वो देखेंगे कि भाई वो लोग खुदा जिन खुदाओं की पूजा कर रहे थे वो तो नकली थे, उनका तो ज़मीन और आसमान पे कंट्रोल था ही नहीं, ना वो सूरज को कंट्रोल कर रहे थे, ना चांद को, ना ज़मीन को, ना पानी को, ना बादल को, ना आग को, ना मिट्टी को, ना हवाओं को। तो ये कैसे खुदा थे जो इमेजिनरी थे? और अल्लाह ने तो 21वीं सदी में अपने मौजज़ात दिखाए, चरिंद परिंद दरिंद बादल आसमान ज़मीन मिट्टी, अपने नाम के सिग्नेचर्स कर रहा है, अपने नाम की गवाहियाँ दिलवा रहा है, अपने नाम की मखलूकों को बना के उनके मुंह से भी गवाही सुनवा दी, और अपने जो है ना पैरोकारों की लाशें भी जिंदा रख रहा है। और उसने तो शाह हकीक बाबा की जो रूह है ठट्टा शहर चौड़ जमाली गाँव में, ये पाकिस्तान की ऑफिशियल मीडिया न्यूज़ कवरेज और BBC उर्दू न्यूज़ के मुताबिक और लोगों के बयानात के मुताबिक जो लाइलाज मरीज ठीक किए उन्होंने, वो शाह हकीक बाबा की रूह कर रही है 500 साल से। ये पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया में किसी काफिर की रूह लाइलाज मरीजों का इलाज ऑपरेशन नहीं कर रही। सो जनाब, ये 3 चीज़ें मैंने आपके सामने ख़ास रखी हैं। एक नेचुरल दलाइल मौजज़ात, मिट्टी के अंदर दफन हो जाने वाले, या ज़मीन के ऊपर भी अगर मैदान जिहाद में मुजाहिदीन हो तो उनकी भी लाशें सड़ती गलती नहीं है अल्लाह के हुक्म से। वो अलग बात है मुस्लिम दफना देते हैं, अगर वो उनको वहाँ छोड़ दें और गैर मुस्लिम मीडिया को कवरेज दें कि जी देखें, तो आप देख लेना कि उनमें जो असली शहीद होंगे उन सब की लाशें वैसे ही रहेंगी, खून भी तरोताज़ा रहेगा। ये मेरा चैलेंज है। सो ये हैं जनाब चीज़ें करने का काम। अगर आप ये ही कर लें और अपने रिसोर्सेज और वसाइल को, टीमों को इसी काम पे लगा दें कि वो जो अपने सारे रिसोर्स यूज़ करके गैर मुस्लिमों को इस्लाम में दाखिल करने पे काम कर लें, जब गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल होना शुरू होंगे, जोक दर जोक दाखिल होने शुरू हो जाएंगे, तो जंग की तो ज़रूरत ख़त्म। फिर जो गैर मुस्लिमों की तरफ से प्रेशर आता है मुसलमान ममालिक पे, गरीब ममालिक पर, कि ये ना करो, वो ना करो, ये कर्जा, वो क्यों करेंगे? दुश्मनी तो ख़त्म तभी होगी ना, तब थोड़ी होगा। अभी तो वो तो दुश्मनी है, तो वो तो करेंगे भाई, वो तो मारेंगे, वो तो तरक्की भी नहीं करने देंगे। वो क्यों करने दें? कोई अपने दुश्मन को चाहेगा कि वो उससे ज़्यादा पावरफुल हो जाए, वो ज़्यादा रिसर्च करके आगे निकल जाए? कभी नहीं चाहेगा, कोई दुश्मन नहीं चाहता। लेकिन जब भाई बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, तो इंसान कहता है चल यार आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ सपोर्ट पे, हम तो आपस के ही थे, एम ही दुश्मनी कर रहे थे, लड़ रहे थे। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये दुश्मनी पूरी दुनिया में जो जंगें चल रही हैं सदियों से, ये सिर्फ इस वजह से है कि दुनिया में दो मेन कुव्वतें चल रही है, एक रहमान की, एक शैतान की। ठीक है, तो इस्लाम और कुफर की जंग चल रही है बस, बाकी सब नीचे की बातें हैं। इस्लाम वर्सेस कुफर, इस्लाम बामुकाबला काफिरों नहीं, इस्लाम वर्सेस कुफर। ये जो कुफर और शिर्क फैला हुआ है दुनिया में, 5 अरब से ज़्यादा इंसान जिसमें मुब्तला है, और ख़ुद मुसलमानों की अक्सरियत का भी आप हाल देख लें। सो मजमूई तौर पर तो दुनिया की अक्सरियत बेअमल हो चुकी है और अल्लाह इनसे नाराज़ है। ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, अल्लाह दुनिया के अक्सर इंसानों से नाराज़ हो चुका है इनकी बदआमालियों की सबब। और कभी भी किसी भी जगह वो बहुत से लोगों को गरक भी कर रहा है, तबाह भी कर रहा है, बर्बाद भी कर रहा है। और दुनिया के जो कहते हैं ना लोग नेचुरल डिज़ास्टर्स, वो नेचुरल डिज़ास्टर्स नहीं हो रहे, वो अल्लाह कर रहा है। वो सब कुछ अल्लाह कर रहा है। चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो साइंस पढ़ने वाला कि ये यूँ पहाड़ आ गया था, ये ज़मीन यूँ हो गई थी, अल्लाह ज़मीन को चेंज करता है, पहाड़ों को लाता है, बादलों को लाता है, वो करता है सारे सिस्टम में तब्दीली। अल्लाह की सिवा कोई है ही नहीं जो कर सके। पूरी नेचर का एक एक पत्थर कंट्रोल करता है अल्लाह। एक एक पानी के कतरे के अंदर जो मछलियाँ बन रही हैं, कीड़े बन रहे हैं, मकोड़े बन रहे हैं, मच्छर बन रहे हैं, मक्खी बन रही है, कुछ भी बन रहा है, वो अल्लाह जनरेट कर रहा है, अल्लाह बना रहा है, खुद नहीं बन रहे। अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम्स काम कर रहे हैं। सो ये है अल्लाह वाहिद अल कहर, जिसका तारुफ करवाना है इन गैर मुस्लिमों को, दिखाना है उनको अल्लाह की निशानी, अल्लाह के मौजज़ात जो अल्लाह ने कुरान में जगह बताया ना कि ये ज़मीन को देखो, आसमानों को देखो, इस पे गौर करो, उस पे गौर करो। मैं आपकी वो तवज्जो दिला रहा हूँ इन चीज़ों पर। और जब इतने बड़े बड़े मौजज़ात के लिए चैलेंज है, सूरज को मगरिब से निकाल देना आपको क्या लगता है मामूली काम है?
सूरज मगरिब से निकल कर आ जाए अल्लाह के हुक्म से, लेकिन जरिया कोई बनेगा। अल्लाह डायरेक्ट बराह रास्त भी कर सकता है, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब समंदर के किनारे पे थे और पीछे पूरी फौज खड़ी पहुंच गई थी फिरौन की, अल्लाह चाहता तो उस समंदर के 2 टुकड़े ऐसे ही कर देता, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं करना था। अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो पीछे लोग थे, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे शक व शुबा कर रहे थे और उनको गलत समझ रहे थे, नाउज़ुबिल्लाह झूठा भी समझ रहे थे, और कि तुमने तो फंसवा दिया हमें और कहाँ है तुम्हारा अल्लाह और ये और वो, अल्लाह ये दिखाना चाहता था कि तुम लोग झूठे हो, तुम लोग मुनाफिक हो, तुम लोग ड्रामेबाज हो। वो नहीं है, वो बंदा सही काम कर रहा था, तुमने गलत समझा। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, मारे इस पे समंदर पे आसा। फिर जब उन्होंने आसा मारा है तो अल्लाह ने समंदर के टुकड़े किए, ये दिखाने के लिए कि मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। सो बात सीधी सी है, इंसान सामने होता है और वो मुसलमान होता है। माजी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, ये दोनों ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से मुर्दे जिंदा किए। अब देख नहीं सकता कोई ना आंखों के सामने। मौलाना अबरार आलम साहब ने जो चैलेंज किया, मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर इनकी सपोर्ट की जाए, मौलाना अबरार आलम की भी अगर आप सपोर्ट कर दें, ठीक है, जो ये काम कर रहे हैं दुनिया में अमन के हवाले से, या तो आप खुद कर लें या फिर उनसे गुफ्तगू करें और मामला सेटल करेंगे, क्या करना है वो फिर आपको बताएंगे किस तरह क्या होगा, वो आप दोनों का मामला, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या सोल्यूशंस हैं, और ऐसा कौन सा इंसान है जो आपको इस मकसद में जो इस्लाम के हवाले से करना है उसमें हेल्प कर सकता है। वो तो रिसर्च कर चुके हैं, उन्होंने तो दे दिया दुनिया की आवाम को, बल्कि उनसे आप ना भी कांटेक्ट करें तो आप खुद भी कर सकते हैं, तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ये वाली बात कि सूरज मगरिब से निकाला जाए और जी वो मुर्दे को जिंदा करना और आग में भड़कती भी चले जाना, उन्होंने तो चैलेंज कर दिया। अब लेकिन दीन इस्लाम की तरफ से मेरे पास कोई और नहीं है इस हवाले से कांटेक्ट में, यानी किसी ने मुझे अपना नाम पता एड्रेस नहीं दिया कि वो ये चैलेंज गैर मुस्लिमों को करना चाहता है और वो उसने अपना नाम लिखवाया हो। उन्होंने करवाया है, उन्होंने अपने आप को पेश किया इस्लाम की तरफ से, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी मेहनत है, इसलिए मैं उनका बता रहा हूँ। और किसी का हक बनता ही नहीं है तो मैं क्यों नाम लूँ। अगर किसी ने मुझे कभी कांटेक्ट किया, बताया, तो तब की तब देखेंगे। फिलहाल तो 13 साल हो गए अल्लाह के फजल से, 13 साल से वो वही हैं जिन्होंने काम किया है और ये सारे चैलेंजेस वगैरह पड़े हुए हैं। आगे आपकी मर्ज़ी है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको समझा दूँ, बता दूँ। अल्लाह की निशानियाँ तो बहुत हैं और ऐसी ऐसी हैं जो जिन पे जादू कहने का भी कोई शुबा इम्कान मुमकिन नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। ये 3 नेचुरल क्रिएचर्स, फ्रेश डेड बॉडीज़ और मुस्लिम सर्जन साउ, ये 3 ही अल्लाह के फजल से 21वीं सदी में दीन इस्लाम को गालिब करने के लिए और दुनिया के गैर मुस्लिमों की अक्सरियत को इस्लाम में दाखिल करने के लिए बहुत है। और अगर हाई लेवल पे जाना है तो फिर वो चैलेंजेस हैं, सूरज और मुर्दा और ये सब कुछ, उस पर आना है तो ठीक है, फिर आप प्रमोशन करें, एडवर्टीजमेंट करें, सपोर्ट करें, उनसे बात करें, फिर जो कर सकते करें, फिर देखें आप अल्लाह के फजल से वो दीन इस्लाम को किस तरीके से पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों पर गालिब करने के लिए क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं 21वीं सदी में अल्लाह के फजल से, ये फिर वक्त बताएगा। वरना ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा। मैं था ज़िशान अशरफ, अल्लाह हाफिज़।